adventure, new memories, same amazing crew. Every camp's a chance to laugh louder, explore deeper, and make moments we'll never forget. Welcome back to Camp 6B, where every adventure feels like home. Hi! Hi guys! Hello guys. So Sierra, we are approximately weather ngayon. So kami ngayon pupunta sa magandang report. Kita natin sa mga tanawin ito. Nandito sa kuya Kuya Titing. Pwede ni hotel? Oo, ini. Pwede nga ni kuno kita didi mag-check. Nginyaknan ko na hirang nga pwede kita didi mag-check. Sheesh, the only boy. Girls! Day, kaya pag dinalay, dinalay mo. Mga display lamang. Lagi mahulog na kayo po. Ayaw kayo mabu... Oh, hinay ha. Magbibidyohan ko. Say hi, kuya. Say hi, kuya. Honey, praise. Honey, praise. Hingal. Ayaw mo nito last? Hala ka, open. Ay. Hi! Lah, ganado kayo bago kay mga nalay, camping bagong. Dapat fresh meal. Nagipapura ko to. Hi. Love. Nah, sana kini. Grabe sa kay asa ko na to kahamera man to. Namay bat to. Mao, ibay na. Pag nasuko ang siya kay wako ni hunong. Ana dai hati ko dai. Di mo maigo diri bing sa pusla lang. Nakupustol na. Wala ko. Amon. Tanggalay ito nga table. Hangak. May asin ka mo? Puroy. Asam ka jo.
Gandong guys. Tukaw, dagan. Asin. Libre. Makahilo man. Uy. Edge natin. Yan ada. Oh. Alianan view. Wow, naana daw ila tento. Iba talaga. Yes. Hindi na mabalik. Ay, sorry, nag-vlog dahil mo. Pwede ni mo ambak-ambakan din. Wow. Pero ang Napa ni second floor, what lang? pero na may kuan ka ng Ang pump na dito, Kuya Charles. Ha, na mo? Mano-mano gyapon. Ah, nagpalit na lang mo? okay na nila siya daan. Ay. Ah, nasa daan. Ni, wala ni gidalag na sila. Ulam. Ikaw parehas ano? Uy, di ko ako kabaw, uy. Ganahan siya taas yung ligiran, no? Ikaw, Charles, ha? Para-paraan din ka. Para makahunat na ba? Ay, masukot. Meron na ako. Try na siya, Charles. Wapagay na. Ang init. Wow. Pila lang, kada ka na. Diyan na lang ka, Bert. Ana na lang, Bert. Sige, mo pwede na kami ulo. Panabala. Panabala dito. Ay! Marigo ka? Butang nga ba? Uy, butang yun na niya, gulo. Ayaw dito na lang dapido. Para maalihan da ano. Murag dili naman guro. Nini. Awali. Sida ba? Pero magas baka nagasulgod mo, dili makak. Sige daw. Bali na to. Sige daw. Eh, dili ba naman ganyan din? Dili din siya makonik ya, like anaw na ituyo. Sugado. Gida. Oh, view. Pwede ay. Ikaw gid. Engineer gid. Uy. Mura mo ganay purpose ano. Engineer. Engineer, eh. Dahan kita engineer ha. Ay! Magad marinig siya nung ako right now. Ay! Lamit siya. Sheesh! Ay na. Ay pwede ko pa check sa kubalay. Okay lahat. Sabot yung mga magito mo tanan ba? Matik naman good na, guys. Sana all. Sierra. Okay ka ba? Ano ito? Tuman ka nil! Kada likod! Sarasa man nila. Para sa katimpla? Pero na mo ganan siya. Wala na, ubaray na, wariganan siya. Eh, pati yan nagluluto, nagkikinaon. Uy, ang tiyan, Charles. Klaro kaya. Master ng pag-ano, oh. Adi amon. Ano lang to, dress. Kuya, Naka time lapse. Next. kitchen crew, say hi. Wow. Ang atong ano, camera girl. Say hi.
Ang atong atong doctor. May medical mission niya rin eh. Ako na agiya. Nagagalit oh. Nagagalit. Sige, magalit-galit. May video ako. Mim, murag imura man gibaylo ang plato sa ako. Mga pininit. Ay, Ay, naka-transfer na. Ay, mag-gani ka. Nawasan lang. All right. Naabot pa lang nga niya. Yan ang liwatan ko. Kapoy na mo pa. Pagkatalo pa gani na nagamit. Oh, naka-WD po. What's your alcohol? Kapon. Kapon. sheesh, and Mr. and Mrs. Lapura, oh. Ah, Oh, sati. Sasakto na talang 10? Usa na lang? Saan na lang? Oo. Ah, dito na lang yung din yun eh. Kaya daw ka daw ganina. Ah, dili ang kalayon, ang kalayon. Lipat na yun. Ito po tayo. Bawa ka, bawa. Adult. itlog ni Ninil. Mas beto original meal. Dami ito yung kwan, Charles. Katong singalan na to. Itong karne. What? The pork belly? Yes. Kato, perfect ito. Atin lang yan. Hala! Nadi cellphone dire. Hapit ka sa...
Ay, gasan, baka ko ato yung bro. Tara guys, drone na kayo, mawawara ng adlaw. Sabit na kami ni Aya. Ate Aya. Napara yung talaga. Diribot nga ang kuwanan may mga ititos, gilid-gilid para pantay. Murot na naglamay rin. Charles, gilid ko na gilid. Kaya mga height ko na kurig. Alay ko tayo ito. Tunga daw ka dyan. Haban. Sige, ikot ha. Ayaw, kulit ka eh. Lock. Lagi patalikod lang kita. Nagatang. Okay na para mabusog siya dia, di siya magkang billion niya. Pakaw na nun eh. Ni. Tigilan mo ko.
pantulo ko na yun. Suroy. Oh, pantulo na ito niya na. Pantulungan ako. Mara na. Sir, tayo ka na. Ito kasi tumalbog na. Ayaw. Ayaw, di makapokus. Sarap. Hindi ko siyang puno. Wala na yung sus. Ito. No? Kaya no? Karipot. Kaluni sa kaluni. Sabot ko man lang. Wala naman ito. Ganhaya ko. Wala mo nang Kaya. Haya pa din. Punan pa. Ikaw, Day. Dito sila. Gamay lang tayo kinito, te. Pag di ko warabos ka na mura sa bus. Wala na mo bus. Para ka tong club Diya ba? mga, wala pa yung mga 1 PM. Padung lang ko diya bus. Ang club ba? Club. Padito sa dato. Lubos. Gilaw ko sa layo mo. Layo ko sa bus. Enjoy lang maayo. Hindi lang ginaog mo. Bus layo lagi. Pero sunod mag-club. Okay. Sige. Kuan ni siya. Ang una nga mo barog. Sorry guys, Bisaya di ay. Kuan ni. Naka-chair, Brad. Ano lang ko? Dili ni Bible quiz. Kuan ni. Guess the word or phrase. Yes. Ha? Padaghanay lang. Bisagon siya. Padaghanay yung score hangtod mahurot ha. Bed spacer. Barog sa para dili ma-shout ang answer kay if magdungan mo kuan tas ang isa wala kay bao mo kay bao na noon ang pikas na group. Oo, barog lang. Gina ha, points na ni. Okay, 1, 2, 3, go. Kami nakita! Sorry. Overrated! Game over! Over and over. Wrong. Overrated! Wrong. Leftover. Next round. 1, 2, 3. Decision. Oh. Split decision! Wrong. Oh, 1, 2, 3. Square. Forget! Get over! Wrong. Get inside! Get out. Ryan, get! Get together! Dili. Pass. Get. Di kaya. Clue. Nasa get in. Get out! Get in! Get in! Camping! Get in. Get in the tent. Wala. Get out. Pass! Get in right. Dili. Pass. Oh, get in shape. Next. Di kami nakita! Noon time Good show. afternoon! Oh, correct. Good after salon. Good after sa noon. Abi ko na yung meaning ang yellow. Ah, Guys, wala pa kita! next. Wala mali spelling! Mind your own business. Business meeting. Dili. Business? Dili. Business.
Business. Okay. None of your business. Blank business. Wrong Dili. good business. Dili. No business. Someone's business. Dili. Wrong business. Kanang Wrong business. napa mo'y transaction. Ongoing business. Kalim kabaw ka na ay sa. Business. Pwede mo tubag. S business. My business. Tagarog clue. Business. Unfinished business. Alright. Awa ka ni Barog. Ay, unfinished One point. Wrong turn. Dili. Turn. U-turn. Dili. Reverse turn. Dili. No U-turn. No U-turn. Wrong turn. Turnover? Dili. Wrong turn. Hoy, sa'yo no kayo lisensya, pataka ra mong buwan. Oray mo nila ako. Turn around. Okay. Stand out. Dili. Ano ito? I see you, Lord. Stand out. Stand out. Understand. Stand when I see you. Understand. Understanding. Understand. Underestimate. Understandable. Dili. Understood. Dili. Sige. Ano man ni? Outstanding. Under emergency. Standing. I see you standing. I see you standing. Standing, I see you. I see you standing over. I see you standing. I see you standing. I see you standing right. Perfect. I see. You understand. Pila na mo? Pila na mo? Two. Kamo? One. Kamo? Three. Thanks. Please, pretty please. Perfect. Tuna fish. Perfect. Travel agency. Hapit. Unsa? Travel agency. Dili. Travel in the sea. Travel under the sea. Oh, bagay. Travel in sea. Dili. Overseas. Travel under sea. Travel overseas. Unsa? Travel overseas. Oy, oy, sabot ang mahugat ha, minus 1. Ang mahugat, minus 1. Isay mo na. Okay, done. 5 na kami, 5. Forget it. Forget it. Kani, dali ra ni. Top secret. 7. One, two, three, go. What? Just once. Ha? Ring once. Dili. What's o'clock? One time. Sa panatay. Ano yun? Ano yun? Take Hoy. 7 na let's. Aray na, tapos na. Ano yung pagyaan mo? Di, damo pa. Nakoy paguntahan na sa manang 1 o'clock yung sila. Dagan pa. Pwede pa makaapat. Sige. Jerry, trip pala. Para parehas kita. My life. My Jujamon. My life. Ano? Once in a lifetime. Once in a lifetime. My love life. Ha? My love life. Once Dili. in my life. Once in my life. Time. Time. Once in my life. Once a lifetime. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Consider for once in my life. Consider. Once in my life. Five. Wala. Stop on it. Stairs, mother. Guys! Ano na, guys? Upstairs. Coffee break. Guys! Job interview. Uy, ni Baro. Job interview. Ikaw
Next game kami, next game. Ah! Next game, ako na yung jumble. I fell for you. I fell on top. Perfect! Pila na mo? Pila na mo? Pila yung score? 8. Kamo? 9. Kamo? Ah! Age to age. Underage! Underage! Dili. Middle age! 3 age! Rani, dali Rani, dali. Bonus, tanan. Sige, tanan. Bonus. Ay, tanan, -1. Saba kayo mo. Sige. Dito go. Don't go. Don't go. Good to go. Don't. Don't you go! H-O-T-T-O. Hapit na yung ay. Don't go. Maram akong ganyan. Nangalimutan. Dili. Sa'yo na kinastanan. Filosopo Rani. Too good! Ready to go. Perfect! 21! Ay, kay Red Red Red. Ah. Hindi reklamo ko. Read the line. Read Guys. Oy, read the Guys, guys, go na, guys. Oray man nagbarog. Santa Senior. Wala, John, sino ko na, guys. Dili. Ball. Ball. Elbow? Ball. Elbow! Asa na grupo si Seth? Kailangan natin away! Guys, Silvery. Silvery, sing shaggy. Huwag pa ka-answer. Ah. Instagram. Dili. Beyond the box! The inside the box. Design. Mayo ha, Seth. Hulugan ng berde! I understand. Eyeshadow. Perfect! Ah. Nothing. Silent Financial! Set. 10 years. 40 years. 40 years! Give and forget. Forgive and Forgive and forget. forget. Forgive and forget! Maray na gan. Ah. Eyesight. Side eye! Eye for? Ay. Eyeshadow. Eye for eye! Ano? Eye for eye! Ay, dili po yung looks, ah. Paano kami 24? Dog. Reborn. Born again. Dog ng group 3. New life. A4? Amen. Agta. Amen. A4! Dati ka lagi, Seth. Doon, tiniset. Iset pa sila gahi mo, ano Ay, mo? dalawa ka nahubog. Shades of Goodness of God. Shadow. Shadow. Grace of God? Grace of God! History! History. And what? Handsome! Handsome! Handsome what? Sige, daog naman kit. Usa naman yun. Tulop 4 pa 4. Ubusan na lang niyo. Tall, dark, and handsome. Live for today. Ah. Adi. Kaya niyo. Sex in the City. Dire. Red Sea. Kuhan. Red Species. Ah. Ay, color. Adi, last. Kaloko, di rin ako ito. Bye. Bye. 5%. Life of pi. Pirate ship. Yay!
Kasakit ako. Ang laki kasi ng tinabang ko sa ano. Hulog nga ni kita. Kung wato nakamata si Binky ganina, pildi mo. Uy, ayaw ka mo sandig ah. Ilang campsite. Siya di dire kuan hotdog yung dito talaga dito. Kahit lang anak ni mo pa. Mana ba? Uy, may nagsisearch siya. Uy! Uy, mag-google ha! Bawal mag-chat GPT ha! How to build the strongest straw building. Straw tower. That will withstand. Namoy light dira, di lang mo ngit-ngit. Ato man, perfect. Ang tendency kasi sa Putol man tag-scotch tape. May couches. Straw lang ha. Pwede mo gamit alam mo. Each group na anay 170 ka straw. ito ko, alam mo 169. Mga lagi sa mo. 169.5. Kita ko ganina naging mo Kagan mo kasi. Oh, diba? Kinahanglan dyan. Wow! Nindutan dari na group, may light set. Seven minutes and 30 seconds. Extend? Sige. 3 hours. Mag-extend ko 5 minutes. Duha tulo. 15, uy! Toto! Sorry. Sa construction. May pundasyon. May pundasyon. Siya to nirawaray. Nag-ano naman ka mo dito eh? Fabricate. Fabricate pa girl. Nagpa-fabricate. Ila buwas na sila. Nagpa-buhos na rin dito. Grabe oh, so serious oh. Mao kasi naman gin-study sa engineering kami. Wow! Tourism kadlaok. Pwede pabuton dito. Hindi naman star. Kanina 10 minutes, mag-extend ko another 10. Ginero dong Jisoo Life. Pwede bagyo. 100 ha, 100 ang hangin. Wala, kailangan ko. Baka na lang. Grabe may gamit mo ako, guys. Gasol na yan. Pwede na doon.
6 minutes, 30 seconds. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Diri, uy. Hirap kasi. Kami na lang foundation, kamo na lang din. Bagan campfire. Puro dito to siya. Pati rin, Beng. Salawat ko mo eh. 1 minute, 30 seconds. Mga competitive. Dapat on Andre. Sige. Ayaw na sila itibog yung ambog atin. Kita na kamutanan. Aura o, maglampay na lang dalaw na agaw. 1 minute. Oy, hands off pagkuan ha. Gabriela. Naya ka ni Ninil, duha ko no nga Jisoo Life. Dili mabuya no. Dili. Ay ay. Dili na nagtambalan na to. Ikot pa sa igbaw. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Kimbert, hands up! 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 Oi, set! Set! Hands up, set! Hands up, Kimbert! Hands up! Hands up! Hands up! Uy, wasa na hands up ito. Hands up! Hands up! Hands up! Bantaye, other group! Bantaye! Oh! Aray pa Jisoo Life ah! Boy. Talir po. Ay, walay gamit na lain! Waray ba kay mo niya mo space. Dapat mo stand on its own. Sige, ready? 1 minute. Oh, 1 minute, 1 minute. Oh, 1 minute. Aliwat na yung bog. Oh, champion niya. Tapos alam mo ah. Pero ka Jisoo te. Sige, Ninit, at first ko no, usatas Kaya na lang video. Oh, bali mas. Dapat yung good sila kung pagpapalagi. Ito na. Dia lagi. Asa pa.
Diri yung giwak ba? Yan. Uray, diri. Mag-explain ako. Mag-explain ako kay no kami ang daog. Uy, excuse me. Wala ka mo din seconds. Nasakpan ang ina. Wala buhusan niyo kung Kami waray kabuhos yung foundation. Kamu waray foundation. Kamilan, tumigilan daw. Pero may nakulasan. Sa durability daw na mo. Sa durability. Amo kanina. Kompleto niya. Kita ko sila matumbay na malungkot. Alam mo natin daw kita. Gimbalin na mo na. Sige. Sige. Drop one! Trophy. Picture ka, picture. Picture per group. I-fold din eh. Hindi mo nakikita kasi Dark horse of this competition. You know what? I am so happy and I am so grateful for you guys. Thank you for this. I am so honored. And oh my gosh, thank you for my family. Fold, please. Nagbabasa na ininil. Sige. Paunhan na yung first na 3 na mahuman. Mo'y winner, okay? Di pwede. Di pwede kanang usa ka tao. Duha nga na, dapat 1 person each. Dapat tao nga adi. Oh, dapat na diritanan kay find a friend gani. apil ka ni. Dire. Yung guess ko. Oh, api ako. Read books. Asaman. Ano ka ba oy? Kung kinsalay dool. Sa ka diri. Uy, dapat fax ha. Dagan ang photograph oy. Mayaman lang yung sa Someone who can speak another language. Silver. Nag-live ka another state. Ay sa I need to be done. Hey brother, di ba? Hey brother. Naka dire. Naka something dire. Sot nanda. Pila ko na ako kabaw jud ko. Ka bright eh. Bonjour guys, nagdance naman, nagdance kanina. Puro instrument na nababasa. Anak. Ipaw puro instrument. Ikaw Neil. Asas malay. Ako kay puro read likes books. Maloy charge sa mo ng love spot. Tapon, sa Manuas brother. All this stuff? Yes. Since I left-handed. I need you to sign this. Didi, di ba? Dili di ay. Hoy, dapat fax. Ati na, oh, mabasa ko what
Sige. Other language, kay French ka, mercy beaucoup. Glasses, glasses. Daw, papasampulan tayo ni na kay someone Ngani. who loves to dance. Ngani. Nada ka, Bible baby no. Dan! Oh, number 1. 1. Photograph name. Inaaras ka mong babo. Ano man ito? Kasi may kaya mo swing, nawa pa na ko na papirmahan. Kita ni brother. Ako, na brother. Wala pa ko ni mo. Wow! Ay, napaisa ako ni. Pwede ka mo sign? Asa man dira? Someone who loves me. Asa lagi? Sulat akong ngalan diri kay mo. Naman, asa pili. Tapos ka na? Ay, bukan mo birthday. Uy, ay glasses ka. Kahit. Pwede mag-erase. Oo, pwede. Wala na may likod. Ay, waray ka din. Kara ka. Waray na star sa ibang lugar. Dik! Wala na kadaog na may. Pwede lisa na, pwede ibalin ang tao. Damo na sila nagpasa. Damo na kasi nabasa siya. Tangingaran. Wala yung birth year. Wala na ito. Oli, ballpen. Good morning. Atong buwad. Morning. Okay na, mga inat sayaw. Ang nikaon. Samong buwad. Morning, ma'am. Siyempre, ready. Perfect. Ay. Sheesh. Hi! Hello! Good morning! Gabiha, eh. Ready na ka mag-TikTok, ma'am? Hala, what if ikaw sa kalamisa niya dagko? Oo, pwede. No, kay para nice. Dili init. Dara, ay ayaw hinit na. Gamay na lang, mga 5 minutes. 5 minutes. Dala sa malalim. What time kay sleep with me? 1. Akong tulog talaga, the best. Bisag saba, mi? Oo, nakamata ko tapos perfect sa kuan. Wala good magkuan. Lagi. Sayang as buwad. Uy, perfect ang ta sa temporado. Wala di ay Abi kong nagrunda ang tanod nimo, ikaw nagyang buwan. Lami kayong tuog sa tanod. Wala nakabantay sa kuan. Agi kuan saan? Pero Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this beautiful morning and this beautiful company and food. Bless us, O Lord, this day good which you want to see. Let's go. Happy birthday. Another camp comes to an end, but what we take home are the moments that'll stay with us. The laughter, the stories, and the bonds that only grow stronger each trip. It's not just about where we camp, but who we share it with. Here's to building relationships that last and memories we'll never forget. This is Camp 6B, where every trail leads to a story worth remembering.